Салом алейкум, ҳамватонони азиз, номи ман аю. Видеообращение ма ба мо одамое ки ай видеои ман недовольни ҳастем. Комментария менависен. Просмотрит камай, подписчик камай. Якимаш. Ма барои просмотр подписчик накесам. Ма проститутка нестам. Дидесем. Грезое ки будан имрӯз таи юбкаи политикои грязни вонючиёи ҳайвонои европейски дуромадагӣ саг вуриҷа ки десен дар як соат 80 бор шумо ранги проституткото алби десен. Лайк бомон, просмотро кам аст. Отписаться ка охе, агар подписаться бошид ама отписаться ка ман даже намедонам видеои мана чанд ҳазор просмотр дора, чанд қама подписаться дорам. Ман барои кор накесам. Ман тупой нестам. Ман ба кала кор мекунам. вақте ки муҳаммад иқбол назатиёт мебурад мегӯяд ки шумо мардуми муҳоҷир чурбан ҳастен, лох ҳастен, оилаи шуморо истифода бурдесан, модарои шуморо истифода бурдесан, хоҳарои шуморо истифода бурдесан, апои шуморо истифода бурдесан, ҳамаш қанҷиқ шуда рафтесан. ман муҳоҷир ҳастам, мара қаҳр мекунам, буромада гуфтесан е муҳаммад иқбол, е худозада, тавар оилаехта рай роста бар, ту ки ҳастӣ? да мои мнение ман буромада гап зесам. гуфтесам лох худат ҳастӣ, шумо хутон ҳастен. оилаи шуморо европейскиё истифода бурдесан. мана ҳеҷ кас иҷозат доягӣ нест. ман ба ягон кас алоқае нестам. и мара ҳеҷ кас маҷбур накесай. ман дар ягон видеом айноми ягон политик гап зесам, ё ки айноми ягон губернатор, ё ки ягон номи раиси прокурор судаш. Не, это мой гражданский долг. буромада гуфтесам ман ғулом нестам. кор кесам, хондесам, зиндагим пеш рафтесай. чӣ ғуломам ман? ғулом шумоед. буромада гуфтесам дар пеши чушмтон дар историяи ислом туф кадан, поймол кадан. лекин мебурен изону кашида невоз мо гап зем, моро депортатсия мекунад. ғулом шумо ҳастем ба фикрам. дидесем намихел ҳаст? бале. барое ки ӯ одаме ки қуръона дар дод, политики хеле сахта. ӯ твориёша истифода мебарад. мефаҳмед? твориёша оилаи моро истифода как будто мебаранд. не, оилаи шуморо истифода бурдесан. дидесем муҳаммад иқбол, оилаотонро шунавидесем чӣ хел фарзандотон калон шудесанд. аввал ҳар як шакала оилаехта нигоҳ бин ки ба як оилаи дигар гап зад. якимаш ту ҳақ надори як оилаи дигар гап зад ки шумо ихелен ихелен. фаҳмо? бо мегумад видео маъқул нест, тамошо нака, болош ка. я хеле ганда тупоӣ. тупоид меган қартон мекунад. як шаҳрванд биромада гуфтесай дар эфираш муҳаммад иқбол ти ҷа ту хато гуфтӣ. чӣ мега худозада? занат бия ҳақиқата гап занем. занат то 18 солагиш як ҷуда буд. чӣ гуфта не нами саволи намуд далбаёб да. ӯро ман нуша гирифта наметавонам. ӯ далбаёб одамай, чумо одамай, мефаҳмед? ӯ ранги нихта истифода бурдагиян, и бурдесанаш. чӣ гуфтани нами саволи наму ҳайвон да? чӣ гуфтани? дар хонаи очаш буд, дар хонаи падараш буд, дар хонаи пияндараш буд, моидараш буд то 18 солагиша. механдам ку бо. аммо бубуроем гап занем, я хеле недовольни. ба гуфтаи бародари бохтар Қурғонтепа агар хато накунам, модари шумо модар, модари мо модар нест.
مرا قهرم میکنه که یک توپوی برامده توپوی یک نینرمال آدم آخیرا من نگفته میرا گروپ بیشتر گفته ویدیو هست یک طلبانچه 5 یورو طلب کرده یک گروپ بیشتر ندادیانش برامده زی چون گاب دیسه خیلی ویدیوش هست یا توپوی گفتن میبرویا میگه که شما حیوانی یا من چخی بفهمم کی را حیوان گفته سایی حیوان خودش حیوان ایرا نگاه چکش تریه شما مسلمان نیستین میگه من قهرم میکنه تو حق نداری یک از دیگر کافر گفتن ای حیوانو ای توپایو ای شلوو کی را شما مسلمان گفته سین خیلی ببرو اینا که منیه نختا گب زبارای خرانه در دادن یگام زوتت گب نمیزنی پدری و چپ نالد چی به گب نمیزنین شما کی اینا مسلمان ای شما شیر سفید مادری پرستیتوت که را خوردگی هستی شما را گفتستم نزدیو وی چو بلیت چی میبرو یک خواهر یک از دیگر قنچو گفتستی خرطون میکنه شما بفهمه که ما را انقدر میکنه ما نگ ناموس داریم ای کور نمکو کور میشه با نامی خدا خسم ای جایسو چخیلی که گاب میزنین ای آقی مادرو انا میخوای خطون گاب میزنین فهمیده انا میخوای ما از ایمی نخدم اینا میخدم گاب دیسم انا میخوای خطون گاب میزنم وای من یک فویز خط شما گاب دیسم محمدی قول کوشش که یک فویز 2 فویز نشوه تماشا که من ترجدت دار ما هفته گذشته افیر نکردم ای پدر نلد ای آقی پدر ای چوربان بودین کبیری ای پدر نلد ای پدری اتاق نلد ترا پدر نلد حیوان ای کبیری سگوتا جمع که ای کبیری خشو گاب زنه ای سین پرستیتوت که کبیری والله قسم خرم نپروا نلیواتا میکشم پارتم ایسا خشو گاب زنه نه کبیری ای آقی پدر نالد ترا کلاموش کریساتی